हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं पेपर होम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नए नए पेपर से वीडियोस मिलते रहेंगे आप सभी को। एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, आपका शाउट आउट इस चैनल पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी कीजिए एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक। नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम आएगा, शाउट आउट। तो फ्रेंड्स, आपको भी चाहिए शाउट आउट तो कीजिए एक अच्छा सा कमेंट और एक कर दीजिए लाइक।